भाई तुम्हारा टीममेट और किधर है? ओ भाई सुन रहे ना? 4 नंबर आ जाओ गाड़ी में आओ। 4 नंबर आओ। भाई तुम्हारा टीममेट কোথায়? बैठो बैठो गाड़ी में बैठो। भाई चिकन चाहिए? तुम्हारा चिकन चाहिए? भाई तुम्हारा टीममेट और किधर है? ओ भाई सुन रहे ना? 4 नंबर आ जाओ गाड़ी में आओ। 4 नंबर आओ। भाई तुम्हारा टीममेट কোথায়? बैठो बैठो गाड़ी में बैठो। भाई चिकन चाहिए? तुम्हारा चिकन चाहिए? हाँ भाई আচ্ছা ঠিক আছে ভাই তোমার চিকেন লাগবে নাকি? চিকেন লাগবে? না 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 তোমার চিকেন আমি দিয়ে দিতেছি, সমস্যা নেই, কয়ে দিন। ভিডিও করিস বুঝছো, আর চিকেন দিয়ে দে। ड्रॉप और धुआं किया है। আরে ওড়ো গান নিব আমি তো আর পিছনে দেখতে পারতাছি না, আমি খালি শরীরের মুখ দেখতাছি। টিভি নিয়ে গেছে আরে। কি মারছ হচ্ছে? তাহলে চিকেন দেয়া দেওয়া গো ভাই, চিকেন নিয়ে নেন, চিকেন নিয়ে নেন, আপনারা নিয়ে নেন। সবুর করো ভাই, জনে হ, জনের ভিতরে হ, জনের ভিতরে হ, জনের ভিতরে হ, জনের ভিতরে হ, মজা নাও, সবুর করো। ভাই 4 নম্বরে দে মারাও, ভাই 4 নম্বরে দে মারাও, मार 4 আমার তো नंबर জানি গুলি না দেয়। तो मारो। उसको मारो। मारो। नेड कर रहा है। अबे बम फेंका ही नहीं हूँ। हाँ मर गया अर्जुन। किलर गया वो। 4 নম্বর আইছে সে।
डार्क वेवन ओके भाई वेलकम